کہ دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں کے نور رہتے ہیں. کہہ دیجیے سبحان اللہ. کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں کے نور رہتے ہیں, اور جہاں ہوتی ہے میرے حضور کی محفل, جہاں ہوتی ہے میرے حضور کی محفل, وہاں حضور ضرور رہتے ہیں, وہاں حضور ضرور رہتے ہیں, وہاں حضور ضرور رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آپ ابھی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی کانوں سے سماعت کر رہے تھے اور اپنے قلوب کو منور باللہ فرما رہے تھے. اب آئیے حضرات, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس محفل کو اور اپنے منزل مقصود کی طرف پہنچاتے چلے, اور آپ کی سماعتوں کے حوالے آپ ہی کے مقام کے بہترین خطیب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں, جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا انصار اللہ قادری صاحب قبلہ ہے کہ وہ آئے اور بہترین انداز میں اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور باللہ فرمائے. گزر گئے ہوتے جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے, جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبریل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے. یہ آسمان میں تشریف لے گئے ورنہ, یہ آسمان میں تشریف لے گئے ورنہ وہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے, وہ چاند تارے زمین پر اتر گئے تھے. عزیزان محب گرامی وقار, ایک ماحول بنائے, حضرت کی تقریر سننی ہے اور بیدار ہو جائے, اور آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لگائے اور بہترین انداز میں نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا انصار اللہ قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خالق کی کتاب ہے مثل سعودی یہودی بھی آزاد, اس قوم کے بارے میں کیا لکھا خبر جو کعبے کی کمائی سے پیتا ہو سکا. حضرات, ایک ماحول بنائیے, یہ جلسہ ہے. ایک رات اگر آپ جاگ جائیں گے نہ جانے اللہ تعالیٰ کتنی راتوں کا ثواب آپ کی قسمت میں لکھ دے. یہ مت دیکھیے, یہ آج جو ہماری اوپر تباہیاں آ رہی ہے, آج جو ہمیں ہر طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہے, آج جو ہماری شان و شوکت بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کل تک جو ہماری قسمت کا ستارہ عروج پر تھا, چمکتا اور دمکتا رہتا تھا, آج سطح زمین پر آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اساس کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں ڈال دیا ہے. یہی ہماری بربادی کا نتیجہ ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری تحفظ ہو, آپ چاہتے ہو کہ ہماری ہر طرح کی حفاظت ہو, آپ چاہتے ہو کہ ہماری گھر کی عزت اسی طرح بنی ہوئی رہے, تو آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. اس قوم کا بچہ جب بیدار ہوتا ہے تو قوم کے اندر فلاح اور بہبودی پیدا ہوتا ہے, اور قوم کا بچہ جب سفید ہستی سے نیچے اترنے لگتا ہے تو قوم کے اندر جلت اور عیسائیت آنی ہے. یہ سمجھ کر چلو, دیر کے لیے ہمیں سننا ہے. ایک آنے والے سیلاب کی طرح ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. یہ کمزور کیا مقابلہ کرو گے؟ آدمی سے کہتے ہوئے کہ آنے والے کا کیا مقابلہ آپ کرو گے؟ حضرات, دیوانے رسول تو وہ ہے, رسول کو دیکھا نہیں ہے, رسول کو پہچانا نہیں ہے, رسول کی بات سنی نہیں ہے, رسول کی اپنے آنکھوں سے زیارت نہیں کیا ہے, مگر ایک عاشق نے سنا کہ جنگ بدر میں میرے مصطفیٰ کے دندان شہید ہو گئے, ہاتھ میں پتھر لیا. یہ دیوانے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 10 بج گیا, ان کے لیے وہ دیوانے ہیں. دیوانہ سناؤ,
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत उठाया और ऐलान किया, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। और अलामत यह है कि पत्थर से दांत तोड़ दिए। क्या बात है, वाह। आज हम नाम के दीवाने हैं। मौलाना फहीम साहब नबी का गुलाम, हाफिज आरिफ साहब नबी का गुलाम, मौलाना अंसारुल्लाह नबी का गुलाम, फला साहब नबी का गुलाम। अबे नबी का पट्टा गले में डाल दिया, रखा क्या? नबी की बात आए तो कह दो हम नबी का। नबी का तो वो था जिनका चलना बोले नबी, जिनका उठना बोले नबी, जिनका सोना बोले नबी, जिनका जागना बोले नबी, जिनकी जिंदगी बोले नबी, जिनकी हयात बोले नबी, चले तो नबी का नक्शे कदम पर और सोए तो नबी के नक्शे कदम पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जबान पर नबी नबी पत्थर उठाया, ये नहीं सोचा कि कौन सा तोड़ा, मुंह में मारा पत्थर, एक दांत टूट गया। ख्याल आया कौन सा दंदान शहीद हुआ, दीवाने देखो ये नबी के दीवाना है, हाथ में पत्थर है, दांत तोड़ रहा है, एक तोड़ दिया, दो तोड़ दिया, तीन तोड़ दिया, सोचा ना जाने कितना तोड़ा, पूरे 32 को तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, पूरे 32 को तोड़ दिया। नाम जानते हैं दीवाने का, हजरत हवेसी करनी, पूरे 32 को तोड़ा। जब नबी का आखिरी वक्त आया, जो कुर्ता मेरे मुस्तफा पहने थे उसको उतारा और साहबा से फरमाया, करन की वादी में एक मेरा दीवाना है, मेरे विशाल के बाद अली जाना, ये तोहफे में मेरा कुर्ता दे। सुभान अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह। न ये देखा, न नबी ने अवैस को देखा था, न अवैस ने नबी को देखा। बेगर देखे, जैसे आज हम नबी को नहीं देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हजरत कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब नबी की इजाजत करेंगे। मरने के बाद कब्र में सब नबी की इजाजत करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी ने फरमाया कुर्ता ले जाना और मेरे अवैस को देना, मेरे दीवाने को देना और मेरा पैगाम पहुंचाना, और मेरे दीवाने से कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करें। नबी का विशाल हुआ, इस दुनिया से मेरे आका चले गए। कुछ दिन के बाद उमर फारूक को ख्याल आया कि अली, वो नबी का पहन मुबारक कहाँ लो, चलो मिस्र की वादी में। बहुत दूर का सफर था, घोड़े पे सवार हुए, चलते रहे चलते रहे। एक दिन में जाकर किरण की वादी में पहुंचे, और पहुंचने के बाद लोगों से पूछे कि एक दीवाना तुमने देखा है, बाल बिखरे हुए होंगे, लिबास मैला कुचला हुआ होगा, वो नबी का दीवाना, उसका पता बता दो। सबने मना किया कि हम नहीं जानते हैं। शहर में तलाश कर लिया। जब गांव की तरफ निकले, बेअबर में निकले, तो एक चरवाहे ने कहा कि हाँ, एक ऐसा दीवाना को मैं जानता हूँ जो जंगल में बकरियां को चुगाता है, किसी से कुछ लेता न देता है, अगर उसकी जबान खुलती है तो अल्लाह अल्लाह पुकारता है और दिल से अपने नबी को याद करता है। ज्यादातर वो जमीन पर सजदा नहीं होता है। मैंने देखा जब वो सजदा जमीन पर करता है तो आस-पास की बकरियां आकर उनके पास खड़े होकर रोने लगते हैं। मैंने ऐसे दीवाने को देखा, नाम तो नहीं जानता। हजरत अली कहते हैं कि चलो उसी दीवाने की को तलाश है जो मेरे नबी का दीवाना है। चले देखा पहाड़ की वादी में एक ऐसा दीवाना है, बगल में मैला कचरा जो कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े जिस्म से फट रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे में गद्दे गुबार है, और देखा कि नमाज में है, हालत सजदे में है। ये दोनों सहाबी पहुंच जाते हैं और जाने के बाद खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद जब वो नमाज से सलाम फेरा तो हजरत उमर फारूक आगे बढ़ते हैं, कहा अपना कुर्ता उठाए। हजरत हवेसी करनी ने फरमाया कि कहा क्या बात है, कहा मेरे नबी ने जो अलामत बताई है, वो अलामत
नारे अहले सुन्नत, नारे दीन, नारे हो तो ऐसा हो, नबी मदीने में रहकर अपने दीवाने को पहचानता ही नहीं, बल्कि ये अलामत भी बता रहे हैं कि देखो अवैस के पीठ में एक सफेद धब्बा होगा, अगर वो धब्बा मिल जाए तो वो अवैस की निशानी होगी, यानी मेरे गुलाम की निशानी है। हजरत उमर फारूक ने देखा वही धब्बा है, पीठ में मुंह से बोसा दिया और कहा अवैस मैंने तुझे पहचान लिया। हजरत अवैस कहते हैं ए आने वाले शख्स तू कौन है और किस लिए आए हो? कहा मैं नबी का खलीफा हूँ, मैं नबी का साथी हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। इतने कहना था कि हजरत अवैस करनी मचल जाते हैं, आलम जो इस्तेमाल आ जाते हैं, दीवान की तारीफ हो जाती है और जमीन पर गस खा के गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दीवाने को होश आया तो पूछा अच्छा बता मेरे मुस्तफा कैसा है, मेरे मुस्तफा के हालात कैसे हैं, मेरे मुस्तफा किस हाल में है? हजरत उमर फारूक और अली बयान करते हैं हमारी आंखों में नम हो गई, हमारी आंखें बरसने लगी और रोते हुए आंखों और लड़खड़ाते हुए ज़बान से हमने कहा अब तेरा मुस्तफा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इतना कहा तो फिर अवैस पर सख्त तारी हो गई, फिर होश में आया तो हजरत अवैस करनी ने हजरत अली से मुखातब हुआ, कहा ये बता नबी के साहबा, ये बताओ कि नबी ने तुम्हें ये क्यों भेजा है? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा दामाद पैगंबर फातिह खैबर इरशाद फरमाते हैं मेरे मुस्तफा ने आखिरी वक्त में तुम्हें तोहफे के तौर पर एक कुर्ता दिया है। इतना सुनना था। अब ऐसे करनी मचल जाते हैं, कुर्ता देखने के फिराक में होते हैं, अर्ज करते जल्दी मेरे नबी का वो कुर्ता दे दो। वो कुर्ता दिया और देने के बाद हाथ में लिया और इरशाद फरमाया अली बता क्या नबी ने कोई जुमला और कहा था? हजरत अली ने कहा हाँ, इतना कहा था कि जब वो कुर्ता ले ले तो उनसे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। ये कुर्ता इतना सुनना था वैसे करनी, कुर्ता हाथ में लिया, आसमान की तरफ देखा, आगे दौड़ लगाया, कुछ देर में जाने के बाद ठहर गया और ठहरने के बाद रब की बारगाह में अर्ज़ किया मौला मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा है, मैंने जिंदगी गरीबी में गुजारी है, मैंने तुझसे शिकवा नहीं किया है, मेरे बाल मुंजे में मौला इस बात की अलामत है कि मैं कैसा गरीब हूँ। मेरे जिस्म में फटा हुआ कुर्ता ये मेरी गरीबी बयान कर रहा है कि मैं किस तरह गरीब हूँ मौला। मैंने अपने लिए आज तक तेरी बारगाह में कुछ मांगा नहीं, सवाल नहीं किया है। आज वो तेरा पैगंबर, तेरा मुकद्दस रसूल, वो तेरा महबूब हबीब कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे नवाजा है, अपना कुर्ता पहन मुबारक मेरे लिए पेश किया मौला। ये कुर्ता मेरा नहीं, दोनों जान के मालिक मुख्तार नबी का कुर्ता है, उस पैगंबर आखिरी ज़मां का कुर्ता है जिसके लिए तुमने आसमान बनाया, जमीन बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, दुनिया में तमाम कायनात को बनाया मौला। ये उन्हीं का कुर्ता है, मेरे हाथ में है मौला। मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे, नदाए अवैसे करनी तेरे हाथ में जो कुर्ता है उस कुर्ते के सदके में इतने हजार नबी के गुनाहगार उम्मत के मगफिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शबे बरात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किया मौला ये वो कुर्ता है जिस कुर्ते को तेरे पैगंबर ने अपने जिस्म में पहना है, उस कुर्ते का सवाल है और अपने लिए नहीं तेरे महबूब की उम्मत के लिए सवाल है। मौला बख्श। आवाज आई गैब से इतने लाख हमने बख्शे। इधर सवाल हो रहा है, उधर गैब से आवाज आ रही है, जवाब दिया जा रहा है दीवाना कैसा। नबी से मोहब्बत किया रब ताला ने नबी के सदके में नबी के दीवाने से भी प्यार कर रहा है। सवाल करा मौला पर, आवाज आई बख्श दिया। 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, आवाज आई बख्श दिया। मगर इधर दीवाना के राजी नहीं है। हाल यह है कि राजी नहीं है मौला। उस वक्त ये कुर्ता पहनूंगा नहीं जब तक कि नबी की तमाम गुनहगार उम्मत को जान से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं करवा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी कल्बे के बकरियों के बाल के बराबर, उससे भी ज्यादा मैंने तेरे महबूब की उम्मत को बख्शा दी।
حضرت عمر فاروق حضرت علی دیکھ رہے تھے یہ تو جو بخش دیے مگر یہ دیوانہ ہے کہ مان نہیں رہا ہے، یہ اتنا بڑا دیوانہ مان ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا بخش دیا مگر یہ کہہ رہا ہے کہ پوری امت بخش دے۔ دیوانہ بھی عجیب ہوتا ہے، جب اپنی فکر میں آتا ہے، جب اپنی دل لگی میں آتا ہے، جب اپنی بات منوانے میں آتا ہے، چاہے وہ کچھ ہو جائے، جسم پر چھری چلے مگر وہ دیوانہ ہوتا ہے، آنکھیں نکال لی جائے مگر دیوانہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ مانے اللہ کو دیکھا، چاہے وہ مانے نبی کی محبت اپنے سینے میں بسایا ہے، ایسا دیوانہ میرے مصطفیٰ کا تو ہے تو زمین پر مگر حکومت آسمان پر کر رہا ہے۔ اس دیوانے کا غلام تو بن جاؤ۔ یہ نوجوان اگر تم سدھر گئے تو کائنات سدھر گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہارے سدھرنے کی علامت یہ ہے کہ نماز پڑھو، جب تک تمہاری پیشانی زمین پر لگا رہے گی، جب تک تمہارے زبان سے رب کے جملے ادا ہوتے رہیں گے، رب تعالیٰ تمہارے پر مہربانی کرتا رہے گا۔ حضرت عائشہ سے حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا سنو، اس زمین پر اس وقت عذاب نہیں آ سکتا جب تک زمین پر سجدہ کرنے والا موجود رہے۔ آج ہم اپنے وقار کو بھول گئے، ہمیں کس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا اور کرم میرے نبی نے ہم پر فرمایا کہ اپنا غلام اپنی امتی بنانا۔ آج ہم اپنے اوقات کو بھول گئے اور نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں عروج ملتا تھا وہ غلامی مل رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا ہماری قدر ہوا کرتی تھی، آج بے عزتی کی نگاہ سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے اور یہ سب ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ صرف ہماری کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے کہ نوجوانوں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے نماز کے لیے، اپنے مستقبل جب تم سدھار لو گے، آنے والے وقت تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے کہ نبی کا غلام ہاتھ میں کرتا مصطفیٰ کا ہے۔ علی نے سوچا بہت بخش دیا گیا، ہاں اویس کیا کرتے ہو، اب تو کرتا پہن لو۔ حضرت ابھی شکردی کہتے ہیں کہ میرا منشا تو یہ تھا کہ اس وقت نہیں پہنوں گا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے پورا۔ آج رب کو منوانے میں لگا تھا، کل اپنے دندان توڑ کر نبی کو منوا لیا اور آج نبی کے ساتھ کے رب کو منوا رہا تھا اور رب مان جاتا۔ تم نے کیا کیا، کرتا لیا رکھا اور رکھنے کے بعد حضرت ابھی سے کرنے کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ عمر نے فرمایا اے اویس یہ تو بتا، نبی کے 2 دانت ٹوٹے تھے اور تم نے پتھر اٹھا کر سارے دندان کیوں توڑے؟ یہ بتاؤ کہ اس لڑائی میں تم تھے کہاں تھے؟ پتھر لگتے ہوئے دیکھا کا دیکھا، دندان ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہاں دیکھا؟ یہ بتاؤ کون سا دانت ٹوٹا تھا؟ اللہ ہو گیا۔ آپ عمر علی کی طرف اور علی عمر کی طرف کہ کون سا دانت ٹوٹا تھا؟ سرکار آصفیہ غازی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں تیرے حسن کی تصویر کو کیا کھینچے، تیری حسن کی تصویر کو کیا کھینچے، نگاہ ٹھہرتی نہیں یار اسے منو پر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، اتنی توانائی کیا کہ اپنی اس بصارت سے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا۔ اگر جس نبی کے چہرے کو حقیقت میں چاند اور سورج نے نہیں دیکھ پایا ہے، وہ حدیث گواہ ہے، میرے مصطفیٰ جلال میں آ جاتے اور آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف آ جاتے۔ نبی جب جلال میں آتے، جب زمین پر چلتے تو پتھر میں قدم رسول پیدا ہوتا اور نبی جب آسمان پر تو یہ چاند اپنے آپ کو 2 حصے میں بانٹا۔ ہم نے نہیں دیکھا تو اب اسے کرنی نے پوچھا کہ جب تم ساتھ میں تھے، موجود میں تھے، ہر وقت نبی کے ارد گرد تھے، جب تم نے نہیں دیکھا تو اویس تو ہزاروں میل دور تھا، اویس کیسے؟ میرے بزرگوں دوستو،
अभी मौलाना फहीम कह रहे थे कि 4 साल के बाद जलसा है, हर साल जलसा मनाना चाहिए, इसलिए कि जलसे से हमारे अंदर हमारे रूह को ये ताजगी मिलती है। 10-20-50 हजार रुपये खर्चा तो होता है, मगर मैंने 12 ये आजमाइश किया है, देखा है कि जब जलसा होता है तो 4-6 महीने तक ये नौजवान मस्जिद का रास्ता नहीं जलसे की अलामत होती है। बड़ा मुबारकबाद हमारे कमेटी के वो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने हम जैसे आदमी को बेदार करने के लिए अपनी पूरे लगन के साथ, अपनी पूरी काबिश के साथ इस जलसे को सजाया और बसाया। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस जमीन पर अल्लाह का जिक्र होता है उस जमीन पर रब की रहमत नाज़िल होती है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, एक माहौल बनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आने वाले अभी 3 अजीम मुकर्रिर हैं और एक नावेश बता कितने दांत टूटे, तुमने 3.5 दांत क्यों टूटे, तोड़ दिए, तो उसने कहा कि ये दीवानगी की अलामत है कि एक अगर चाहने वाले की अगर जिस्म में खरोश पैदा होता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि आने वाले खरोश क्या है, बल्कि हम तो दीवाने मुस्तफा है गर्दनें कटाया करते हैं, दीवाने मुस्तफा है गर्दनें कटाया करते हैं। एक मर्तबा मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मजमे में ऐलान किया था, ऐ लोगों, जानते हो कि वो मेरा दीवाना क्या है? तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानता है, मगर हाँ इतना जानता हूँ मेरे आका कि आप जब खुद फरमा देते हैं तो उस वक्त हम अपने औलादों को नहीं देखते हैं, उस वक्त हम अपने औलादों को नहीं देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उनका एक बेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और बेटा हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक हैं। राजनेस की बात हो रही थी, हजरत अब्दुर्रहमान ने अपने बाप से पूछा कि हजरत फला लड़ाई में हम दोनों एक साथ में थे, आप मुसलमानों की तरफ थे, मैं कुफरे की तरफ से था। 3 मरतबा ऐसा आया कि मेरी तलवार आपको काट देती। बेटा ने बाप से कहा, अच्छा काटा क्यों नहीं? का बाप बेटे का रिश्ता। मुसलमानों, नबी का दीवाना क्या है? ये कलमा पढ़ना बड़ा आसान है, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर अमल करना बहुत बड़ा दुश्वार है। बेटे ने कहा, 2 ऐसा इत्तेफाक आया था, चाहता तो अपनी तलवार से तेरे जिस्म को टुकड़े कर देते। बाप ने कहा, बेटा काटा क्यों नहीं, वार क्यों नहीं किया, मुझे बचपन निकल क्यों गए, मुझे जिंदगी क्यों बख्शा दी? कहा, बाप बेटे का ख्याल आया, इसलिए जब तलवार आपके ऊपर उठाना चाहा, सामने बाप का चेहरा था, इसलिए मैं अपने दाव पेश को बदल कर दूसरी तरफ हमला करने लगा। तब तक ईमान में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक जुमला नकल किया जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं, ये तेरे लिए बापे वगैरह रिश्ता था, बेटा सुन, अगर मेरे जद में मेरी तलवार की धार में एक मरतबा आ जाता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। हुजूर, बाप बेटा का रिश्ता। आपने फरमाया, कौन यारेगार वफादार मुस्तफा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद तमाम रिश्ते मुनक़ता कर दिए जाते हैं, एक रिश्ता बचता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, वो इस्लाम का रिश्ता है, वो कलमा का रिश्ता है। और कलमा का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है कि सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए और दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाए, तो ये नहीं देखता कि दुनिया क्या कहती है, ये देखता कि शरीयत क्या बोल रही है।
یہ دیکھا جاتا ہے شریعت کیا بول رہی ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر آپ کے روبرو ہم ہوتے رہیں گے اور ہر جمعہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ہماری تقریر آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک آپ عظیم الشان اس جلسے میں ایسے ایسے علماء کو ہمارے ان نوجوان کمیٹی نے چن چن کر آپ کے لیے اس اسٹیج میں لایا ہے. ایک ایک بات اگر وہ پیش کیا جائے گا اور آپ سنتے رہیے اور اپنے نورانی قلب میں ایک انقلاب پیدا کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.